дуруд бинандаи азизи телевизиони Сафина, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. ёдрас мешавам ки ин нашр аз ҳисоби ё ин барнома бо ширкати аъзоёни нисбатан фаъоли тимҳо баргузор мешавад ва ёдатон бошад охири ҳар бозӣ мо ҳатман аз нозирин мепурсем ки ба назари шумо кадоме аз ин иштирокчиён аз ҳама фаъол буд ва онҳо муайян мекунанд ин ё он иштирокчиро баъзан капитани командаро, баъзан бонуи аз ҳама зеборо ва баъзан нафареро ки воқеан ҳам бисёр фаъол аст. хуб ва аз ҳисоби ҳамин фаъолони тимҳои гуногун ташкил шуда ин бозӣ ва умедворам ки ҷолиб аст ва шумо албатта тамошо мекунед. дар ин бозӣ аз ҳисоби фаъолони тимҳои дигар иштирок дорад Шодӣ Муродов, Илҳом Маҳмудов, Шаҳзод Одинаев, Одина Аҳмад Саидов, Нуриддин Муминзода ва капитани команда Рустам Азизӣ. хуб бачаҳо, тими худро ягон ном нагузоштед? ягон ном мегузоред ки шавқовар бошад? агар чӣ ном мегузоред? дӯстӣ. хуб мо бозиро оғоз мекунем. қоидаҳои бозӣ иваз нашуданд мисли бозиҳои пештар. рақами саволро маълум мекунанд ва савол барои шумо пешниҳод мешавад. хуб ин савол як хонандаи мактаб аз шаҳри Душанбе синфи 9 фиристода Оли Ҳасонатулло ва таваҷҷӯҳ кунед. дар як шабона рӯз ақрабакҳои соат чанд карат кунҷи ростро нишон медиҳанд? ин дар ин блок умедворам ки саволи аз ҳама осонтарин аст. дар як шабона рӯз ақрабакҳои соат чанд карат кунҷи ростро нишон медиҳанд? маромад фикр кунед. дар соати 4:05 бо ҳамон кунҷи рост мешавад. хай нагӯем ки се инами якум бораш, дуюм бораш 7 чам зарби 2 14 шазод чобент нуриддин хошмад 16 бора як бор 12 меравад бо 2 соат 24 мешавад. ҳамашарас ёфте як дафта вақти шумо сипарӣ шуд. маромад капитани команда. ҷаноби ровӣ ба ин савол Нуриддин Муминзода ҷавоб медиҳад. хуб агар хато накунем 16 бор ҷаноб ровӣ. 16 бор. бале. як дар як шабона рӯз. бале. ҳамон ақрабаки калони соат чанд давр мекунад дар як шабона рӯз? 2 давр. 2 давр мекунад. ақрабаки хурд чӣ? 4 давр. 8 маротиба. ақрабаки хурд чанд маротиба? 24 давр мекунад. хуб яъне ақрабаки хурд ақрабаки калонро чанд карат мегузарад? 4 бо 6 карат мегузарад. на зиёдтар аз 6 карат. 12 карат. ҳатто аз инам зиёдтар аст. ҳисоб кунед охир. 24 96 маротиба мегузарад. 24 аз 24 дуро кам мекунем. 22 маротиба. 22 карат мегузарад. агар ақрабаки калоне ки 24 карат чарх мезанад. хуб ҳар карат як бор чӣ мешавад? кунҷи рост пайдо мешавад. чанд бор? 2 бор. хуб чанд мешавад баъди ҳисобаш? 44. 44 маротиба. агар шумо 44 мегуфтед ҷавобтон комилан дуруст буд. хуб ташаккур мегӯям. хонандаи синфи 9 шаҳри Душанбе Оли Ҳасонатулло. ташаккур барои шумо.
хуб бозиро идома медиҳем. Марамат, рақами саволи дигарро маълум кунед. ин саволро Фаррух Валиев аз ноҳияти Тимур-Малик барои мо фиристодааст, корманди ҷамъияти саҳмии кушодаи Телеком. ӯ навиштааст ки як вақт дар Москав, дар Поклонная гора, як минтақаи бисёр машҳур, як муҷассамаеро гузоштанд ки баландии он 141.8 метр буд. ва аз шумо пурсидааст ки чаро маҳз ҳамин баландиро интихоб карданд, ҳамин меъёру ҳамин андозаро интихоб карданд. Сабаб чӣ буд ки яъне ки ин муҷассама 200 метр не, 300 метр не, 141.8 метр буд. Агар савол фаҳмо аст, Марамат, фикр кунед. апрели соли 18 هم مجسمه якуми апрели 14 чӣ шуда? не соли 1918 охи як ҳодиса таърихӣ нест. 1418 ягон чизи таърихӣ ҷанги якуми ҷаҳон 1418 буд. مقداری روزهای جنگ مقداری روزها 1418 روز عبارت است. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат, капитани команда, جنگ دوام کرده ки ҷавобро пешниҳод мекунад? 1418 نیما ҷавоб метиҳед? ҷаноби ровӣ ба ин савол шаҳзод ҷавоб медиҳад. Марамат Шаҳзод. خوب روی محترم اینجا ما اهل دسته فکر کرده به خلاصه اومدیم و همچون عقیده قوی ترین ها رو گام میزنیم که اینجا مقداری روزهای جنگ کدام جنگ؟ جنگی بزرگی وطنی که 1418 روز دوام کرده است. جنگ یکمی якум ё дуюм? جنگ بزرگی وطنی که اومد 1418 روز دوام کرده است. خب یعنی این مجسمه با خاطر سالگرد غلبه گذاشته شده است به نظر شما همینطور؟ بله بله. و در پاکلونای گره و 141.8 متر به خاطر همون 1418 روزی جنگ که دوام کرده است. جنگی بزرگی. بخیر 1418 روز بود؟ بله بله. 100% اگر خطا. به صورت در ادبیات هم گونه می‌نویسند. جوابتون درست است. саволи рақами 5. саволи рақами 5. ин як латифа аст ки дар исроил як вақт бисёр машҳур буд. радио эълон мекунад ки аз боғи ҳайвоноти пойтахти он кишвар чанд ҳайвони нодир гурехтааст ва дар идомаи эълон гуфта мешуд ки ҳар касе ки он ҳайвонҳоро дидааст фавран идомаи эълон чӣ буд? фавран чӣ кор кунад? марамат. вақте ки чӣ гум шуданд, агар ҳайвонои нодир бошад, метавонад масалан онҳоро чикор кунад? ё ин ки мумкин фавран ба онҳо хӯрок диҳад шояд.
نه با یوریو و فیران گشنگی ریخته گوشنگی فرق شاید مثلا اینو اصیل نه فورا یا خودش مثلا خوراک اینو نشود باید گریزه یا خودشون مثلا با اونو خیلی مثلا گوش کنید وقتی که حیوان نادر گرفتن لطیفه فورا خودش مو هم گریزید نه دو یک وریانت اگر اینو درنده باشن اگر درنده نباشد خیلی خوراکشون سی نه همینجا ما شنیدیم با کدام چیای ساختارا زنگ زنه یا با کجای زنگ زفت؟ زنگ زنه یا با ساختار همین با اسرائیل که باید همین بخیلی همین پول و همین دبورد یعقوب دو بیچاره همین як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат ёдас мешавад ки ин як латифа буд ки як вақт дар исроил бисёр машҳур буд радио эълон мекунад ки аз боғи ҳайвоноти пойтахти он кишвар чанд ҳайвони нодир гурехтааст ва дар идомаи эълон гуфта мешуд ки ҳар касе ки он ҳайвонҳоро дидааст фавран идомаи он эълон чӣ буд фавран чӣ кор кунад با اونها عکس گیرن ما یک دقیقه لاگر میگیریم як дақиқа вақти иловагӣ доред марамат фикр кунед که این بود لطیفه که باید خندوار باشه ساختار خاموش نه خود ساختار خاموش کنه چی هستینو کی نشون نه بعد ساختار خاموش کنه برای خندواری فورا باید چیکار کند یا گریزد گیرکن یا خود خوراکشون بده مثلا بیچاره یا فورا اون رو گرفته فروشد فورا مثلا دستگیرشون کند و فروشن چی چی برم تو هستم بچه‌ها فکر کنید شاید فورا با اونو نرخ کنه یکی با مزایده بیاره با کدام ساختاری زنگ زنه همینجا چیز یا یاری تجلیه یا نه همین چیه ساختارو هایجا عکس گیرن اکم جو با فکرم خوراکشون تیار یا ممکن بیچاره بشنن آگش نگرفتن شاید برای می باشه همین خیلی کنیم بعد خیلی خودم جواب میتیم نشدم بعد хуб як дақиқа вақти иловагии шумо ба охир расид марамат جناب راوی اینجا ما فکر کردیم با همین سوال کوشش میکنم خودم جواب دهم برای خاطری که یک جواب یعنی خودم داریم و مسئولیت با دوش خود میگیریم البته اینجا فکر کردیم برای خندآور شدن است شاید اینو در نظر داشتن که این حیوان های نادر از حسابی مثلا گرسنه بودن فرار کردن یا چی و بگن که حتما با اونو خوراک دهد یا اینکه چون که خودشون اگر درنده باشد فرار کند که اونها رو نخورد به همین موناد یک چیزی که یعنی که وقتی گپ درباره مردم این قسمت میرود در بعضی لطیفه و در بعضی مثلا برنامه‌های حجوی هم آنها چه نشون میدن نه بخشش هر کسی که اونها رو دید حتما پول بلیتی چی رو دهد پول بلیتی همون درآمدنی باقی حیوانات رو دهد جواب کاملا درست است саволи рақами 6 саволҳоро эмомалӣ олимов фиристодааст сокини ноҳияи варзоб ӯ навиштааст ки маросими оғозшавии бозии олимпӣ бо гузашти паради миллии ҳар як давлати иштирокчӣ сурат мегирад оғоз мешавад давлатҳо аз рӯи тартиби ном ин парадро мегузаранд ва нуқтаро давлати мизбон мегузорад яъне аз ҳам охир шумо бигӯед ки кишваре ки ин парадро оғоз мекунад ин гузашти идонаро оғоз мекунад кадом давлат аст جناب راوی ما جواب رو پیش از مهلت میدیم و جواب رو نوردین مومیداد جواب میده مرحمت نوردین چون یونان وطن بازی‌های المپیک است این کشور یونان است یونان است بله
дар куҷое ки бозӣ сурат нагирад онҳо аввал мегузаранд? бале бале чунки якум бозии олимпӣ дар ҳамон шаҳри Афина яъне пойтахти Гретсия баргузор шудааст. бале Айвони оташи олимпия ҳам. омидан мумкин аст. Да. Хуб, ҷавоб камилан дуруст аст. Ташаккур мекунам барои Эмомалӣ Олимов. саволи дигарро маълум кунед. саволи рақами 8. саволи рақами 8. Томас Фуллер як вақт нимшӯхиву нимҷиддӣ гуфта будааст ки беморе ки он корро кардааст ба гумон аст ки шифо ёбад. ӯ чӣ корро дар назар дошт? раст мешавам ки ин як андешаи Томас Фуллер ки нимшӯхӣ ва нимҷиддӣ гуфтааст ки беморе ки он корро кардааст ба гумон аст ки шифо ёбад. чӣ корро ӯ дар назар дошт? коре ки аслан баъзе мардум барои баъзе мардуми дигар мекунанд. марамат. ҷаноби ровӣ, хуб, ҷавобро пеш аз моҳлат медиҳам, худам медиҳам. хуб, томас Фуллер гуфтааст ки беморе ки васияти худро кардааст, васиятномаро навиштааст, ба гумон аст ки шифо ёбад. чӣ хел васиятномаро навиштааст? вақте ки масалан беморон барои молу мулки худ васият менависад ки масалан молу навиштааст ки дороиамро ман ба Бале, фалон ба фалони табиб фалон. васият мекунам. ба касе набошад. не инҷо гап дар бораи табиб меравад, не? бале. ба худам хел гуфта бошад дӯстон. хуб гуфтааст акун дигар барои шӯхӣ. ҷавоб комилан дуруст аст. ӯ нимшӯхӣ ва нимҷиддӣ гуфтааст ки беморе ки дороии сарваташро боигареша ба табиб васият кардааст, худо медонад ки шифо ёбад. яъне ҳамин назарро баён кардааст. шӯхиомез гуфтааст ва мо медонем ки табибони мо бисёр ҳозиқ ҳастанд. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он гуна хадамот барои мисол дар иёлоти муттаҳидаи амрико ҳаст. ба он ҷо дар як шабонарӯз мегӯянд ки ҳазорҳо нафар занг мезаданд. мардҳо ба он хадамот 3 карат бештар аз занҳо занг мезаданд. кормандони он хадамот ё ба хонаи нафари занг зада меомаданд ё аксар вақт бо телефон суҳбат мекарданд. сабаби ба он хадамот занг задани мардум чӣ аст? чӣ сабаб мешавад ки онҳо ба ин хадамот занг мезананд? марамат, фикр кунед. аз он хадамоте ки ҳаст дар амрико ҳамин 911 аст ҳам машҳураш. фарқ чӣ марду дар ҳолаи фавқулода намезанад? 3 карат мардум мезанад. хуб масалан мардум бисёртар дорад. ин як масалан ё ин ки метавонад хадамоти ёрии ваи бошад. равоншиносӣ ва хадамоти вижа доранд ки барои одамое ки як линия дигар барои худкушӣ. бале. линияи озод аст. як линия махсус дорад барои худкушо ҳам аз ҷумла. мардҳо воқеан мардҳо бештар худкушӣ мекунад дар амрико нисбат ба барои мардҳо бисёр бачкафтор. дуруст. ин ё ҳамин чизи наҷоти равонӣ барои касоне ки худкушо. як шодӣ ҷавоб метавонад. бо ягон вариант агар дигар фикр кунем, мо вақт дорем. яке ба фикрам ҳамон аст, чунки ино дорад махсус. линияи чиз дорад. як вақто гуфтанд ки дар ҳамин кумитаи замони мо як дақиқа вақти шумо сепарӣ шуд. марамат капитани команда. ин ҷо гап дар бораи кадом хадамот меравад ки он ҷо мардҳо 3 карат зиёдтар аз занҳо занг мезаданд? мо чӣ кора оқадар хуб анҷом дода наметавонем? доставка хӯрок як вариант. ҷаноби ровӣ ба ин савол ба мо Шодӣ Муродов ҷавоб медиҳад. марамат Шодӣ.
محترم روی در امریکا طبق معلوماتی که ما میدونیم خدمات ویژه هست برای رسوندن یاری روانی به نفرانی که قصد خودکشی کردن دارند. خوب. با فکر ما همین خدمات در نظر است. در یک روز هزارها زنگ این زیادی بد نیست؟ بله برای ایالات متحده آمریکا این عدد خوب است. در حالت روانی فشار روانی دومی زندگی می‌کنند. بله بله. و یعنی شما فکر میکنید که مردها زیادتر در زیر فشار روانی هستند؟ بله. از دست همسرشون یا چه؟ از دست بار زندگی. خوب. بیاید یک بار از ناظران میپرسیم شما چی نظر دارید بچه‌ها؟ هست یگان اندیشه فرق کننده؟ اعضای تیم دوستی و قول نظر خود را گفتند. مرحمت رضا. رضای بهرامزاد هستم از دسته مینو. به فکر من این چیز باید رابطه داشته باشد با کارهای خانه، با تعمیر و شاید با تعمیر اسباب‌های الکتریکی. با تعمیر گفتید باید ایمان میدید چی اومد؟ میگن که تو کار با تعمیر نزند مرد در خانه گریه نمیکند. یعنی این مقال روسی است که مردم میگن که مردم اما وقتی گریه میکنن که در خانه تعمیر سر شود. برای اون که مردها 3 مراتب زیادتر زنگ میزنن، مردها زیادتر به این کارها سر و کار میگیرن و اکثریت کارهای مردها در آخر بی‌برار انجام مییابد و آنها مجبور میشوند که به این خدمات زنگ زنند. خوب، برای همتون من یک کمک میکنم. این با کودکان ارتباط دارد. خب چی فکر کرده؟ این با کودکان چه پرستاری که بیبی سیتر میگن، همین یعنی دویا و پرستاری کودکا است. یعنی برای چی زنگ میزدن مردم با اونجا؟ وقتی که خیم زنهاشون اونها رو با کودکا میگذاشتن دیگه نمیتونستن نمی کودکبانی کنن، مجبور میشدن که کسی رو برای این خدمات فریاد کند که با کودکاشون. یعنی کدوم وقت؟ یعنی وقتی که کودک چیکار میکرد؟ یا مثلا خب همون باید که پوشاکاشون چیزاشون عوض میکردن، اونی که تر میکرد یا یگون، یعنی که خودشون کودک نگاهبین کردن نمیتونست. وقتی کودک گریه میکرد خب نمیکرد نمیدونستن چیکار کنن. نه یا لباساش باید عوض میکردن، لباسایی که مثلا چی شدن. شما مشخص میدونید که همین گونه خدمات هست رستم؟ شاید باشد اخیر، اگر نباشد باید تاسیس یابد. بسیار خدمات خوب است. جوابتون کاملا درست است رستم. این همگونه خدمات برای اون تاسیس دیده شده است که والدین با اونجا زنگ میزنن و توصیه هایی که مثلا چه طفل رو باید آرام کرد، چه باید نگاهبین کرد، همین گونه توصیه ها رو با واسطه تلفن میگیرن. سوال رقم 11. توجه کنید به سوال. در ریم از آن کار خرسند می شدند زیرا گویا که این فال نک بوده است. یونانی ها با آن نفر زئوس نگهبانت می گفتند. در هندوستان به هر کسی که آن کار می کرده است زنده باش می گفتند. شما گویید که ما با آن کسی این کار می کند چی می گوییم؟ روی کوشش میکنیم با همین پیش از مهلت به این سوال جواب بدیم. خب به نظر ما دسته هم به همین چیز راضی است و البته وقتی که چنین سخن رو در ریم فول نیک میتونن و در یونان میگفتن زئوس نگهبان باشد، این عطسه زدن است و ما میگیم سلامت باش. یا نمیدونم مردمی که بسیار مذهبی است یرحمک الله میگن و هر حال همین پیر شوم میگه. پیر شوم میگه یا گله چیز دیگر. مثلا این جواب کاملا درست است. پیر شو. هرچند که همه میخوان پیر شوند، همه میخوان عمر دراز ببینن درسترش، ولی نمیخوان که پیر شوند. همین طور. و من بسیار آرزو میکنم که همگی عمر درازی با برکت ببینید. واقعا هم بازیتون بسیار خوب بود و معلوم شد که این دسته از حسابی نفرانی واقعا هم فعال تاسیس یافته است و بازی ما هم حتی کوتاه‌تر از بازی‌های مقرری صورت گرفت. تشکر میگم برای بیننده عزیز ما برای پیشنهاد سوال‌ها خود را با جواب و شرح علاوه‌ای به نشانی مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه بفرستید یا با پچتی که شما در اکران‌های خود می‌بینید. تا صحبت دیگر، سبحان جلیلوف بودم. موفق و سلامت باشید.